तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सागर मेहरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Got me like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Da 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 da.